there is potential that space pun saya rasa pun susah sebenarnya nak tanya pasal space ni kan. Tapi mungkin saya pun tak pastilah kan. Tapi kalau dia tanya pun dia akan yang penting kat sini lah. Okay, kita pergi dekat space lah. Contoh kalau dia tanya. Kalau dia tanya pun most importantly is this one. Maksud saya at this level all you need to know pasal bila cakap pasal space metric kan. Yang pertama sekali cakap okay, space metric kita ada 4 quadrant. So yang penting korang tahu quadrant. Bila dia cakap pasal space metric dia ada 4 quadrant. So what are the quadrants? Quadrant dia because jawab dalam MyLab there is no way korang boleh draw pun, tak boleh draw. Tapi korang kena tahu the quadrant lah. So contohnya kalau dia cakap okay, dia cakap like this one yang kita buat calculation tu sikit kejap mana. Contohnya like this one. So tapi dia akan bagi. So dia akan bagi dekat y x-axis kan katalah plus 0.33. So kita tahu 0.33 dekat sini. Y-axis kan negatif 2.08. So dekat bawah negatif 2.08. So automatically kita tahu dia dekat kuadran yang keempat. So kuadran yang keempat, so what could be the potential issues? So these are the elements yang kita patut cakap. Kan? So number one, the company is being located in the competitive quadrant. And so as part of the competitive quadrant, kita boleh tahu the industry, dia punya industry IP stand for industry position, is quite competitive lah, meaning that there are lots of competitors and it's healthy competition. Sebab apa? Sebab dia punya industri dia is okay lah, is positive kan. So what are the strategy that the company should take kan? So these are some of the potential strategy lah. Kita boleh cakap pasal the company should not only penetrate but at the same time thinking of in terms of how to develop kan, in terms of dia punya dia punya product ataupun services kan, product development, something like that lah. Dan kalau dia tanya pasal space metric kan, yang penting sekali saya rasa kan, kalau dia tanya pasal space metric again is on this one, you should know on the quadrant. Alright, itu berkaitan dengan space metric. Dan doktor nanti cara jawab dia kita jawab macam essay lah, ada explanation, elaboration, example semua. Kalau dia tanya pasal space matrix ni. Contoh gambaran soalan dia macam mana tu doktor? Apa dia? Contoh gambaran soalan dia tu macam mana? Macam saya cakap tadi lah, katalah okay, kalau dia jatuh, kalau okay, sekarang ni kalau produk, kalau kita punya strategi ada dekat quadrant number 2, what potential strategy that you should know. So what you need to know is that this one. Maksudnya this is kuadran yang pertama, kuadran yang dia ada 4 kuadran lah. Tapi dekat sini dia tak cakap kuadran 1, 2, 3, 4. Kalau soalan yang ni keluar, dia kena cakap kuadran kompetitif. Dekat sini kuadran agresif, kuadran konservatif, kuadran defensif. Macam mana nak tahu dia punya kuadran tu dekat area yang mana? Kalau soalan yang ni keluar, dia kena bagi yang ni. Dia tak boleh tak bagi. Dia kena bagi this one. Kita nak kena tahu dia punya vector coordinates. If the question on space metric, kita nak kena tahu dia punya vector coordinate. Kalau kita tak tahu dia punya vector coordinate, macam mana kita nak tahu dia dekat kuadran yang mana? Sebab kat sini kita tak boleh nak cakap kuadran 1, 2, 3, 4 kan kita confuse. Saya tak nak cakap saya tak nak ajar this is quadrant 1, this is quadrant 2, this is quadrant 3, this is quadrant 4. Sebab dia memang bukan. Tapi kita tahu dia ada 4 kuadran. So kalau dia nak tanya pasal space metric, dia kena bagi vektor. Contohnya kalau dia bagi vektor, dia cakap dekat axis, okay, contohnya kalau dia cakap dekat sini, mana tadi? I'm sorry. Okay, dia cakap dekat x-axis is 2.1 and then y-axis is at negative 1.3. So kita tahu x 2.1 dekat sini, x 2.1 dekat sini, I'm sorry, y negative 1.3 dekat sini, 1.3, something like this. So kalau kita cari point dia, so dia dekat sini juga. So kuadran mana? Kuadran dia kompetitif. So yang penting kalau dia tanya space metric, dia nak kena bagi koordinat. Kalau dia tak bagi koordinat, tak boleh.
Ataupun dia terus cakap, okay, the strategy, the company is being located in the competitive strategy, kan? What sorts of strategy yang the company can take. Dia macam ni lah. Saya rasa kalau untuk soalan ni, apa yang lecturer-lecturer ni nak tengok, korang boleh jawab is that kalau berkaitan dengan all of the tools, kan? Yang pertama sekali korang tahu tools tu untuk apa. Kan, tools tu untuk apa? Sebab some of the tools, kalau cakap pasal BCG matrix, kan, contohnya bila last semester bila kita cakap pasal BCG matrix, yang kita nak dengar student ni jawab mula-mula sekali, kan, number one is this one. Maksud dia, bila kita cakap pasal BCG matrix is for the company that has many portfolio, multi-divisional. Kalau tak ada yang itu, takkan dapat full mark. Kan? Maksud dia kalau BCG matrix ni untuk company-company yang ada multi-divisional, maksudnya they have different portfolio. Dia ada banyak portfolio. And then number two, kita nak tengok on this one. In terms of relative market share and also dia punya industry growth rate. And then barulah kita pergi dekat dia punya relative, barulah dia pergi dekat dia punya kuadran-kuadran yang tertentu dia terangkan daripada question mark, star, cash cow, dots for example lah. And that is number one. Kalau cakap pasal space matrix, kan, of course lah kita cakap pasal space matrix, yang pertama sekali is evaluation of these four, kan, and then kita ada 4 kuadran, kan, financial position, competitive position, stability position, and then industry position, kan, and then macam saya cakap tadi lah, and then dia pergi kepada dekat kuadran mana kita duduk. That is for the space matrix. Dan satu lagi, this one. Yang ini boleh kuadran. Yang ini boleh kuadran. Yang ini sama juga kalau cakap pasal IE matrix, kan, dia sama macam BCG matrix in a way. Kan, macam mana dia sama dengan BCG matrix, doktor? Kan, sebab number one, IE matrix ni company can use, kan, with companies with multi-divisional. With multi-divisional products, with multi-divisional division, kan, supaya kita boleh tengok produk kita berada di kuadran-kuadran mana. Kalau yang ini, kita tahu dia ada kuadran. Maksud dia kuadran 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dan kita tahu kuadran yang ini is grow and build. Kuadran yang ini jatuh dia dekat hold and maintain. Dan kuadran yang ketiga yang ni jatuh dia dekat harvest and divest. So, kalau soalan yang IE matrix ni keluar, contohnya my expectation, you should know the quadrant tu jatuh dekat mana. Contohnya dia cakap, okay, the product A in quadrant 1, product B in quadrant 5, product C in quadrant 9, for example. And then choose your strategy. So, korang tak perlu nak lukis. Because dalam my lab tu pun kita pun tahu, kita pun tak nak lukis. Kan, kalau soalan macam ni maksudnya saya pun tak nak lukis. Kan, sebab nak melukis dalam my lab kan dah banyak hal pula, kan. So kita pun tak nak lukis. So tapi apa yang kita perlu tahu, maksud saya student perlu tahu all of the quadrants lah. Kan, so bila kita cakap pasal kuadran yang pertama, kedua dan juga keempat is under grow and build. Kan, tapi yang pertama sekali kita kena tahulah dekat sini is the IFE weighted score. Kan, yang ni strong, yang ni average, yang ni weak. Yang ni is the EFE, kan? Yang ni high, yang ni medium, yang ni low. Kan? So kalau dia dekat kuadran yang pertama, what does it mean? IFE dia very strong. So what is IFE? Internal factor evaluation. So dia punya financial dia very very strong. Maybe dia punya brand, maksud dia they have a good competitive advantage. It has a good competency. Kan, so tu sebab dia banyak strength, kan, dia punya kompetensi, dia develop good competency. And then kenapa pula dia punya high EFE? What does EFE mean? EFE ini is external factor evaluation, and then the company is in the industry yang mana dia punya positive growth, banyak potential, banyak opportunity dekat luar sana, kan. So that's why since dia punya competitive, kalau dia tak ada kompetensi, takkanlah dia strong. Kalau dia tak ada kompetensi yang kuat, takkan kita nak suruh dia grow and build. Kan?
kalau dia punya industri dia tidak positif, tidak banyak opportunity, takkan kita nak suruh dia grow and build. Itu sebab dalam kategori yang ini, kan? Tapi doktor, kalau dekat kategori yang 4 ni contohnya dia punya ni medium je. Itulah kita nak exploit. Kan? Maksud dia still medium tu, tapi dia still membina lah, still membangun lah. Maksud dia still ada banyak chances for profitability dan sebagainya. Kan? Maksud dia boleh develop lagi dia punya strength. Kan? But anyhow, kan? The whole idea for kuadran yang pertama, kedua dan keempat is for grow and build. Grow and build because of what? Because kita nak gunakan, kita nak exploit. Kan? Kita nak exploit dia punya strength, kita nak exploit dia punya opportunity, kan? And then kita nak develop. Develop through what? Through those strategy. Backward, forward, horizontal, market penetration, market development, product development. Kan? So bolehlah bagi contoh yang kita dah biasa buat, yang kita dah biasa belajar. Kan? Senangnya kalau saya ambil satu company and then kita cakap, so nampak lagi mudah. Kan? So senangnya kalau cakap pasal ni, maksud saya kita cakap pasal satu company ke, kita cakap pasal satu produk ke, kan? So kita just cakap based on satu company tu atau satu produk tu, so dia lebih mudah. And then yang kedua, katalah dia jatuh dekat sini, for example, kuadran yang ketiga. So kalau jatuh kuadran yang ketiga je kita tahu, 3, 5, 7, kuadran dia hold and maintain. Hold and maintain maksud dia kita just fokus pada market penetration and product development. Kenapa kena hold and maintain pula? Either one, sama ada dia average on both area, IFE dia pun average, industri dia pun average. Dia tak ada mana salah satu tu yang strong. Kan? So kalau macam yang grow and build tadi, mungkin dia punya kalau dekat sini yang kuadran yang kedua, opportunity dia still strong. Tapi dia punya IFE, internal strength dia average, still okay. Ataupun dia dekat kuadran yang keempat, opportunity dia medium, tapi dia punya strong and capability dia sangat tinggi, sangat strong. So they need to exploit this. So masa tu kita nak grow and build, masa tu kita nak tambah lagi produk, masa tu lagi kita nak buat lagi macam-macam. Tapi kalau dalam hold and maintain, kan, kalau dekat kuadran yang kelima, sebab dua-dua average, strength dia, internal strength dia pun average, dia punya opportunity pun average. So maybe kita just wait and see dulu. Kita hold and maintain whatever that we have. Kita just buat market penetration dekat dalam existing market. Kita buat product development, for example. So kita buat just that kind of strategy, for example. And then kalau dekat kuadran yang ketiga pun sama juga. Kenapa kita tak boleh nak grow and build? Sebab you are very weak internally. Mungkin dari segi financial strong dia tak ada, financial strength dia tidak ada. Maybe dari segi company tu banyak debt. Maybe dari segi weaknesses dia banyak. Tapi opportunity dia tinggi. So apa dia boleh buat? At this moment kita strengthen dulu. Kita punya kewangan, kita punya sales, kita punya market share. So masa tu kat situ kita nak cuba, kita nak strengthenkan dulu. And then yang terakhir sekali, yang mana dalam kuadran yang ke-6, ke-8 dan juga yang ke-9, automatically kita tahu harvest or diverse. Harvest ni maksud dia harvest or diverse ni maksud dia kita retrench balik, kita kurangkan cost. Kita tahu retrenchment ni kita kurangkan cost, kita selling off asset, kita lay off some of the employees, because of why? Because the product ataupun the business itself is deteriorating. Dia punya kalau dekat 9 ni for example, lagilah 2 week. Industry growth pun sangat-sangat weak, threats pun banyak, competition pun daripada competitors pun banyak for example, and then kita punya competitive advantage pun dah tak ada. Kita punya competency pun tak boleh nak develop for example. So apa kita boleh buat? Kita boleh retrench. Retrench is what? Kita minimize the cost. Through what? Kita lay off some of the employees. So that kita dapat duit, kita boleh kurangkan cost, and then kita boleh fokus pada bisnes yang lain. That's how people do business. Tu sebab kalau kita tengok macam Alif Shukri, fokus satu tambah lagi, add on. Sebab apa? Sebab you will never know mana satu yang akan succeed, mana satu yang akan masuk dalam kuadran yang ke-6, harvest and diverse, mana satu produk dia yang akan masuk dalam kategori grow and build.
Kan? So yang mana kita rasa dah tak boleh jual, kan? So kita slowly kita retrench lah, ataupun kita buat divestiture, kita selling off asset. And that's what Felda Ventures have been doing. And dia bila bisnes dah down, dia start jual factory dia dekat Canada, dekat Mexico, dia selling off dia punya asset. And that is part of the divestiture. And so that is internal metrics lah. Maksudnya dekat chapter ni kan, those are the few tools yang saya rasa korang perlu tahu, and at least all of the quadrant tu korang perlu tahu. QSPM pun saya rasa sebab kita buat dalam grup projek kan, so saya rasa mungkin dia tak tanya kot kan, saya rasa tak. Sebab kita tanya, kita dah buat dalam grup projek apa semua, kita cuba tak tanya semula lah. And then the last one is maybe on this one kan, on the role kan, yang ni saya pernah cakap kan, this is also one of the question yang kadang-kadang dia tanya kan. Tapi doktor ni ada 4 slide, tengok dalam nota kan, saya dah cakap hari tu kan, ada dalam page chapter, this is chapter 8. Kalau dalam buku teks page 272. So those are the notes on chapter on this part lah. Especially role of the board of directors, and of course lah control and oversight over management, dia orang yang tentukan siapa CEO. Kalau nak minta apa-apa, nak minta budget dan sebagainya, kena dapat dia orang punya kebenaran. Kita nak come up with a new product. Of course lah, tak boleh lah kita saja nak buat sebab duit dia orang. So they have the responsibility, they have the right to be notified. So kita nak kena maklumkan dengan dia orang. And then adherence to legal prescriptions. Kalau kita dalam certain industri yang ada certain rules and regulations that we need to follow, of course they have to ensure that the company is following all of that requirements. And then they also legal prescription ni also termasuk dengan budget approval dan sebagainya. Berapa banyak budget yang company boleh guna, for example. So that is also part of the responsibility of the board of directors. And then consideration of stakeholders' interest, in terms of stakeholders' interest ni bukan shareholders saja. Consideration of stakeholders' interest ni in terms of product safety, product quality. Itu semua board of directors punya responsibility lah. Sebab apa? Sebab kalau tiba-tiba ada berlaku product defect dan sebagainya, dia akan pergi balik ke kita as the board of director. People will pinpoint in terms of pada kita juga kan. And then bila berlaku kes macam tu and then sales drop, dia akan affect dengan shareholders pula. So macam mana pun in terms of customer satisfaction, product quality, customer punya climate, and then in terms of the public image, semua tu is part of the consideration of the stakeholders punya interest. Apa yang stakeholders punya interest yang saya mention tadi is part of board of directors punya responsibilities as well. And then advancement of the stockholders punya right, and in terms of the equity, in terms of the dividend, so itu antara dia orang punya responsibility jugalah. Okay, Sharliza. Okay, clear doktor. Alright. Dah cover seluruh chapter. Yes. Tak, dia penting at least kalau yang IE matrix kita tahu kuadran mana, sebab don't expect them to be ada lukis. Sebab pakai MyLab ni nak menaip, nak buat soalan tu pun bukan senang. So nak melukis tu memang lagi payah. So dia akan bagi in terms of, kalau macam saya cakap tadi, kalau space metric dia akan bagi koordinat supaya kita boleh tengok dia dekat koordinat yang mana. Tapi kena tahulah dulu mana satu X, mana satu Y. So kalau yang itu pun korang tak tahu X, Y, saya pun kadang-kadang saya pun lupa mana satu X, mana satu Y. So kalau yang itu pun kita salah koordinat, salah nak letak, so jadi payahlah.
Kan? So kita tahu yang ni X, yang ni Y. Kan? So based on dia punya koordinat tu kita tahulah dia ada dekat, dia jatuh dekat kuadran konservatif ke, agresif ke, kompetitif ke ataupun defensif. Tapi kalau IE matrix dia senang kita tahu 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 1 2 4 grow and build. 3 5 7 hold and maintain. 6 8 9 harvest or diverse. Kan? So kita based on that strategy, kan, and then kita based on that one particular company, kan, so kita and then kita tahulah, kan, kenapa kalau dekat harvest and diverse tu kat mana dia punya strength dia kat mana, kan. So kita boleh cakap lah, maybe dia dekat sini sebab dia ada kekuatan, dia ada competency, dia ada competitive advantage, and then maybe in terms of market share dia very strong, kan. So kita gunakanlah ayat-ayat ataupun all of the terms yang kita rasa potentially, kan, lead to your company. Kalau korang buat balik, korang tengok balik korang punya company, dia ada dekat mana, kan. Katalah company korang ada dekat kuadran yang 5 ataupun kuadran yang ketiga, for example. Kenapa dia dekat situ? Mungkin strength dia bagus, dia ada good reputation, dia ada good brand image, and then so kita benda yang sama juga, kan. So those are the things, kan. So, yang tu tadi ada sebab tadi ada soalan on chapter 7 lah. Chapter 6. Soalan lain. Chapter 7 saya tak boleh nak, saya pun tak pasti. Chapter 7 is on macam saya cakap hari tu, kan. Chapter 7 ni maybe on strategy formulation, strategy implementation, kan. Yang tu yang pertama yang kita discuss, kan. And then kita cakap 4 benda dalam strategy implementation. Kita cakap pasal policy, kan, kenapa dia penting, resource allocation, and then kita cakap pasal nak setting annual objective, kan. And then last kali kita cakap pasal motivation lah, kan, sebab konflik dan sebagainya. One of the question from last semester, like I said earlier on, dia tanya pasal managing conflict. That was last semester punya soalan. Kan, saya tak boleh nak jangka soalan adakah dia keluar sama ke tak sama ke, saya tak tahu. Saya tak pasti, kan. Mungkin dia keluar sama, mungkin dia keluar tak sama, saya tak pasti. Tapi yang saya tahu, yang saya boleh cakap, kan, since last semester dah pernah keluar, kan, last semester dia tanya pasal konflik lah, kan. So kalau dia cakap pasal konflik, of course lah korang kena explain what is konflik, kenapa konflik ni boleh berlaku, kan. Konflik ni datang daripada mana? Konflik ni datang daripada resource allocation, kan. Sebab last semester, contohnya lah, saya bagi contoh satu lagi, macam last semester, kenapa jawapan dah terang-terang dah, memang itu je jawapan dia yang ada pun. Tapi kenapa doktor tak boleh nak bagi budak-budak ni full mark, contohnya lah. Sebab satu, adakah Dr. Fadli jaki dengan student? Tidak. Tidak. Tapi soalan korang punya buku, nota semua dah depan mata. So what do you expect? Kalau tanya pasal, okay, explain how to handle conflicts, for example. So kalau korang setakat explain avoidance, diffusion, confrontation, ambil yang exactly dalam buku teks macam ni, don't expect that I would give you full mark. Definitely never. Tapi first kali kita kena cakap konflik ni datang daripada mana? Konflik ni datang daripada disagreement between two or more parties on one or more issues. Selalunya one or more issues tu daripada apa? So daripada this area. Dan selalunya managing konflik ni datang daripada dalam stage implementation stage, kan, yang berkaitan dengan resource allocation. Sebab apa? Sebab resources ni is always limited. So nampaklah korang tahu sebenarnya kalau cakap pasal konflik ni sebenarnya datang daripada mana? Konflik ni datang daripada resource allocation, sebab resources is always limited, dan resources ni is the area yang selalu akan menyebabkan berlakunya konflik. Sebab apa? Sebab saya nak banyak, Syarliza nak banyak, Tabah nak banyak. Sebab saya punya PI, Syarliza ada PI dia, Tabah dia punya PI. Tapi company punya budget is limited, kan. So saya macam bengang je tengok Syarliza punya department dapat banyak. Dia dapat apa yang dia nak. Dia boleh buat apa yang projek yang dia nak buat. Tapi saya punya budget kena cut off setengah.
Adakah saya boleh buat setengah apa yang saya nak buat? Tak boleh, saya kena buat penuh. Tapi bajet saya setengah. Tu sebab daripada situ baru datang konflik. Baru dari situ baru datang konflik. Establish annual objective can lead to many conflict, schedule, pressure, personalities dan sebagainya. So these are among the factors contributing to conflict. And then how do you deal with conflict? Okay, dia ada 3. Barulah kita cerita 3. Avoidance, diffusion, confrontation, dan kita bagi example. Between person A and person B, contoh tadi saya dengan Sharliza. So how do we handle this? Don't put them in the same room. Don't put them in the same room. Let the things reside first. And then as a manager, sometimes we just ignore. Because after sometimes nanti we will find a way in order for us to get back together, to be good, in good terms. And so that is the first one. Macam ayah kita pun kadang-kadang dia buat anak dia gaduh, dia biarkan je dulu, ignore je the problem. Kalau cerita dengan ayah kadang-kadang dia pun buat tak tahu je dulu, ignore je dulu. Sebab dia tahu the conflict will resolve by itself. And unless kalau dia tengok berpanjangan, and then barulah kita masuk ke stage diffusion. So diffusion, saya jumpa orang, Tabah jumpa saya, confront saya, consult saya dulu, konsulkan saya dulu, and then playing down the difference, cakap okay, kenapa projek Sharliza ni baik, kan, apa maksud saya, kat mana persamaan dia, tapi belum involve in terms of putting them together in the same room. Kita jumpa dia orang separately, and then go and see Sharliza pula, cerita pula pasal apa yang baik pasal segmen projek. So those kind of thing. And then last kali kalau tak boleh nak resolve juga, baru kita pergi kepada confrontation. Confrontation ni kita memerlukan third party. And then kita hold a meeting, and then kita let them discuss ataupun present kenapa, apa kebaikan dia punya apa, let them see the differences pula. And then kita cuba identify mutual understanding. So that's how you deal with conflicts. Pasal structure tu it's very straightforward. Yang tu saya rasa korang boleh baca sendiri, tak ada masalah. And I have no issues with that. And then another one yang kadang-kadang is another interesting area juga, they talk about this. Resistant to change. Kenapa resistant to change ni? Sebab dalam implementation of the strategy, sometimes change needs to be implemented. Bila kita cakap pasal nak managing resistant to change, datang daripada mana resistant to change ni? Resistant to change ni datang daripada implementation of the strategy. People tak resist to change masa formulation. We don't talk about resistance to change dan sebagainya. Kita cakap masa implementation. Because of why? Because now you need to move the people. Bila kita cakap pasal implementation of a new strategy, sometimes you need to change the whole thing. Kita nak kena ubah structure, kita nak kena buat re-engineering. Dulu kerja dekat department weighing, sekarang nak kena masuk department packaging, kan? Dulu kerja kat department packaging, sekarang nak masuk pula dekat department department baking, kan? So kita nak kena ubah-ubah, kan, dalam kita punya implementation of the strategy. And then sometimes you need to move people outside of the state, outside of the country. Kalau bigger issue pula, kena pula move outside of the country, kan? Kita nak kena transfer, especially bila kita buat joint venture. Kan kalau kita cakap pasal joint venture, kan, kita form a new company, kita nak kena hantar kita punya personnel, dia orang nak kena hantar dia punya personnel, then they will work together. So that requires a lot of changes, kan? So in order to deal with all of these changes, kan, so there are 3 strategies that managers can take. Yang pertama sekali kita cakap pasal force change strategy. Contohnya nak kena bagi contoh, for example, senang. Dia senang cerita, nak bagi nampak cerita korang, nak kena bagi contoh lah. Contoh yang korang boleh fikirkan sendiri. Maksudnya kalau cakap pasal force change strategy, kan, okay, a new strategy is to do this, kan. And then in order to do this, kan, the company requires Mr. A to go to Kelantan, kan. So in order for the company to get fast reaction, fast action from the employee, they can use the force change strategy. And how they can do that? By giving orders
and enforcing those orders to be implemented. However, yes, you can get fast results. Kita nak next week orang tu ada sana, next week dia akan ada sana. Tapi how about the commitment? Dia akan low commitment lah. And then high resistance. Dia sampai sana, dia biasalah macam orang tak suka, sana macam itu tak kena, ini tak kena, itu tak kena. Selagi dia tak settle down, dia tak boleh nak redha, dia tak boleh nak open up, accept the change. Kan ada high. So you need to trust the process lah. Dulu we need to interest of the company first. Yang itu kita faham. Tapi bila dia berlaku dekat kita sebenarnya, biasalah, masa tu yang kita mula tak faham. Kan? Barulah kita tengok kita kan, keakuan tu lebih sikit kan. Biasalah orang tak happy kan, bila kena pindah dan sebagainya. Kan? But anyway, anyhow, for some people, yes, dia orang okay je. Dia orang faham the need of the company. Saya pun mula-mula tu aja kan, and then saya okay kan, masa kena dapat tahu kena pindah Melaka tu kan, sebab saya dah boleh anticipate that it would be me kan. Tapi saya tengoklah, nampaklah dia orang cuba nak convince, bagi tahu kenapa benda ni penting kan. Insurance is the niche program dalam UiTM kan, so kita nak orang lead the program dekat sana, sebab tak ada apa yang buat program diploma insurans masa tu dekat Melaka, macam-macam lah. That is part of educative change strategy. Self-interest change strategy, kita convince individual that the change is to their personal advantage. You can gain knowledge, you can gain experience, you can develop your leadership, and then peluang nak sambung belajar pun, yang itu yang buat macam sambung belajar kan, macam menarik juga kan, sampai tempat baru sambung belajar lah. That's what I did. Saya sampai kat sini 2016, rebak-rebuk 2010 saya dah pergi sambung belajar awal tahun kan. So kita nak pindah pun dia happy je, and the implementation becomes relatively easy because of kan. So kalau yang paling bagus sekali is self-interest change strategy lah. If you can convince to, that's why dalam strategic implementation kita cakap masa mula-mula, the manager needs to develop interpersonal communication skill. And because of why? Because it is all about how you can communicate with your employees. Kalau kita boleh berkomunikasi dengan cara yang betul, and when they believe that the interest, the change is for their self-interest, and they will be very, very committed. And then yang lain-lain tu saya rasa yang ni semua kan ada potential, I do not know kan, tapi it's quite general lah, very straightforward kan. Alright, masih lagi dalam strategi implementation.
Yang ni kita cakap pasal marketing kan, ada few things yang saya rasa sangat menarik kan dalam marketing ni kan, especially dalam implementation punya part ni. Yang pertama sekali is on this marketing punya part lah kan, market segmentation kan, and then cakap pasal market positioning kan. So ni masih lagi antara benda yang sangat menarik lah kan in this particular topic kan. Contohnya kalau dia cakap pasal strategic marketing issue, saya rasa yang ni contohnya lah. Macam saya pun pernah ajar subjek ni, code ni, chapter ni before kan, dan saya masih lagi cakap benda yang sama. Kalau if they ask you about any of this kan, at this stage of course we expect that you can explain any of this marketing issue. Sebab benda ni semua common and how to take advantage of Facebook and Twitter conversation. Kita tengok sekarang ni pasal how much that the people are relying on Twitter. Saya pun cakap dengan wife saya pun, dah lah saya tak nak baca lah pasal Twitter ni, sebab kan kejap dia boleh the plot can be twisted kan quite easily. Contohnya pasal kes yang budak kena pukul pasal mencuri tu kan. Hari ni dengar dia macam ni, esok dengar dia macam ni, lusa. Tapi saya tak setuju. Saya memang tak setuju kaedah hukuman yang diberikan kepada dia, wa'imah kalau dia ditangkap mencuri sekalipun, yang tu saya memang tak setuju. Tapi maksud saya in terms of how it is being plotted kan, kejap dia okey, kejap dia tak okey, kejap dia okey balik, kejap dia tak okey balik. So sudahnya baik jangan baca kan. Baik jangan baca, sebab nanti kan kita pun sama buat dosa-dosa kering kan. Kita pula bercerita dengan orang, bercerita dengan sini kan, saya tak pernah saya papak itu saya tak bercerita sebab saya sendiri pun takut, kita pun tak pasti, tapi just berkomunikasi dengan wife. So it's okay. Maksudnya kita just yalah, dia ada pandangan dia, saya ada pandangan saya kan. Tapi we both agree that it is not right lah apa yang dia buat. So many companies also have taken the initiative to promote dalam Twitter kan, dan sebagainya. Dalam Facebook pula dia ada billions of users kan. So dua-dua ni is a good platform lah kan, kalau kita nak take advantage, kalau nak buat bisnes dan sebagainya, contohnya lah kan. So any of these issue saya rasa maybe you guys are in a better position to explain pun kan, to make more interesting, interactive, to be more effective. Kenapa? You should know kan, kenapa nak interaktif kan. So at your age, kita tengok ke TV sekarang kan, kalau kita tengok advertisement ada membawa makna apa-apa ke kan. Sebab apa? Sebab maybe advertisement tu is not that interactive kan. Kalau tengok, boleh compare lah, kalau tengok advertisement Thailand, even shampoo diorang dengan kita punya pun still jauh gap kan, in terms of how interactive they are, how creative they are in terms of creating their own advertisement. Kita nak tunggu kreatif atau advertisement, kena tunggu raya baru kita macam nak looking forward, nak tengok advertisement. And then the first part yang kita cakap pasal market segmentation, kita cakap pasal marketing mix kan, market segmentation kan. Kenapa market segmentation? At least kena tahulah kalau cakap pasal yang ini kan, market segmentation, kita subdivide markets into. Kenapa? Sebab market kita besar. Kalau cakap pasal yang ini pun kita ada lelaki perempuan, itu pun is market segmentation, as simple as that. Kalau kita tak segment market kita tak tahu siapa yang nak beli kita punya produk. And then customer pun berbeza-beza dari segi keperluan dan juga kita punya buying habits kan. Buying habits kita kan, income level. Kalau nak cakap macam income level saya dengan korang, maksud saya ya, kita income level yang jauh lah gap dia kan. So they know that macam yang bekerja ni now kan, they have more purchasing power, for example. It's not that nak cakap korang tak ada purchasing power, ada, tapi kalau ada pun parents lah kan. Parents korang, if you are able to get as much money as possible and luxurious kan, yang tu different story lah kan. Tapi maksud saya kita berbeza. And then tak payah cakap saya, kita cakap macam ni lah, even dalam government pun kita berbeza
Because of the pandemic ni pun kita tengok beza macam mana. Kita ada B40, M40, T20. Sebab apa? Sebab keperluan kewangan mereka berbeza. So untuk produk pun kalau kita tahu kita nak target kereta lah. Kereta yang high end, takkan kita nak target dekat B40. Sekurang-kurang kita target dekat M40 ataupun T20. Sebab apa? Sebab they have the money. So itu sebab gunanya market segmentation. Market segmentation ni kita nak subdivide. Kenapa dia penting? Sebab dia ada 3 sebab kenapa dia penting. Market segmentation ni. Yang ni kalau nak cakap pasal kenapa dia penting. Market segmentation is important for 3 reasons. Yang pertama sekali, strategi, market development, product development, market penetration, diversification, all require increased sales through new markets and product. So bila kita masuk new market and new product, of course you need to know who is your target market. As simple as that. So kalau kita nak align strategi, kita nak buat market development daripada Malaysia nak pergi ke Singapore, a new market, kita tak boleh nak assume kita punya customer kita sama, tidak. So nak masuk dekat Singapore tu nak kena study dulu. Siapa nak beli, laki ke perempuan, berapa income level. Kalau kat Malaysia kita target M40, dekat sana mungkin dia punya level B40 dah boleh beli sebab dia punya currency lebih kuat. For example, tu sebab if you are pursuing any of this strategy, market development, product development, market penetration, diversification, semua memerlukan new market, new product. Contohnya product development, kita increasekan, kita add on new features. So kalau kita dah add on new features, siapa pula yang boleh guna? Kalau dulu perempuan saja, now dia dah unisex, kita dah develop produk kita supaya dia lebih unisex. Now kita punya target market dah boleh jual kat lelaki. Market penetration pula, contohnya kita cakap pasal market penetration, advertisement. Kita buat new advertisement dan sebagainya. So kita memerlukan, kita nak kena tahu advertisement kita masa bila yang kita nak add. So kita nak kena tahu kriteria customer kita. Dan juga diversification pun sama juga. You need to know requires increase sales through new markets and product. So bila kita ada new market and new product, so kita nak kena tahu who is our target market. And then market segmentation allows firm to operate with limited resources because mass production, mass distribution and mass advertising are not required. And through market segmentation, boleh buat limited resources lah. So kalau kita tahu kita punya target market sebenarnya adalah M40, kita target kat M40 je lah. So tak payah kita nak buang tenaga, buang resources, kita nak pergi target dekat B40 ataupun kita nak target dekat T20. So kalau target market kita dekat B40, kita target dekat B40 je lah. So it allows the firm to operate with limited amount of resources. And most importantly, market segmentation ni dia affect dengan all marketing mix variable. Dia sangat terkait dengan semua sekali marketing mix variable. Contohnya produk. Ada produk lelaki, ada produk perempuan. As simple as that. Contohnya place. Ada rumah besar, ada rumah kecil. Ada rumah banglo, ada rumah flat. So bila cakap pasal rumah banglo, rumah flat, tempat dia pun berbeza-beza. Ada bandar, ada kampung. Ada orang suka duduk bandar, ada orang suka duduk kampung. Ada produk yang ada dekat 7-Eleven, ada produk yang ada dekat kedai runcit. So bila masuk 7-Eleven, dia place distribution kita worldwide, nationwide for example. So market segmentation pun decision affects in terms of kita punya place tu macam distribution channel, outlet location kan. Contoh lagi place. Ada produk bag coach lah contohnya. Memang ada dalam IG orang jual. Tapi kalau yang designer item yang signature brand, you cannot get it in the IG. Nak kena pergi mana? Nak kena pergi dekat dia punya butik betul-betul. Butik dia yang ada dekat mana? Butik dia yang ada dekat betul-betul dekat bangsa tu, dekat pavilion for example. So that is market segmentation sebab nak menunjukkan exclusivity. So nak menunjukkan exclusivity. Kalau yang brand lain, coach lain dan sebagainya, kita mungkin boleh beli, kita cakap pasal produk coach saja lah kat sini.
Mungkin kita boleh beli through IG. Ramai personal shopper semua boleh offer, boleh beli. Tapi dia ada signature brand dia. If you want to get that one, you have to go to the place. You need to go to pavilion. That is part of market segmentation. So nampak dia punya exclusivity. Harga pun eksklusif lah. Nampak macam wow, eksklusif nak kena pergi sana kan, tak boleh beli through apa kan. So dia lain. And then promotion pun berbeza-beza. Market segmentation pun affects promotion in terms of personal selling, sales promotion. Contohnya macam mana nak bezakan promotion ni pula, market segmentation. Kalau kita jual insurans, kita nak kena buat personal selling kan. So produk dia berbeza-beza. Kalau kita nak jual high end car, kereta-kereta mahal, for example, orang datang cari kita. Orang-orang jual Mercedes apa semua, dia akan target. Dia akan target siapa yang high end punya T20 punya ni, dia tahu. So dia akan buat personal selling for that kind of product, for example. Tapi kalau cakap pasal produk shampoo dan sebagainya, kita boleh tengok promotion dia dekat dalam TV, ad je. Pernah ke kita tengok Porsche punya advertisement dalam television? Tak pernah. Pernah keluar Lamborghini punya apa? Tak pernah. Pernah keluar Brabus punya advertisement dekat dalam TikTok? Tak pernah. Honda, Pro 2, Proton, biasa kita tengok. Sebab apa? Sebab market segmentation. So promotion ni pun dia affect in terms of market segmentation. Kalau produk tu yang high end, promotion dia pun berbeza lah. Dia lebih kepada personal selling, dia lebih kepada publicity kan. So personal sales promotion, individual sales. Tapi kalau produk-produk yang macam consumer goods apa semua, banyak sales promotion. Cakap pasal gincu, produk makeup dan sebagainya, banyak. Dia guna, dia market segmentation dia berbeza. And last kali price, level discount dan sebagainya. So market segmentation also affect in terms of the marketing mix. In terms of the price level, promotion dan sebagainya. So market segmentation also will definitely affect in terms of the price. So this is about market segmentation dan juga market segmentation lah. Dia ada dua benda penting kat situ. Satu in terms of what is market segmentation, dan yang kedua kenapa dia penting. So tadi kita dah terangkan. And the product positioning, this is the example of product positioning. Kita cakap pasal product positioning is positioning the map, apa dia punya most importantly apa. Number one, look for the whole vacant niche. Kita tak nak promote produk yang sama, overlapping dengan produk yang sedia dia. Kenapa? Because there is no identity. Kenapa kita nak kena cari whole or vacant niche? Sebab kita nak cari selling point kita. Apa yang kita beza dengan orang yang ada sekeliling kita. So kat situ kita nak cari whole or vacant niche. Kalau macam kita ni suka jump into the bandwagon, bandwagon macam tu, orang semua berniaga situ, kita pun melompat kat situ. Kita nak cari apa yang kelainan tu. Kalau orang berniaga nasi lemak berderet, nasi lemak kadang-kadang. So tak nampak apa, sebab tak salah buat, tapi dari segi product positioning tu, apa yang beza? Nasi lemak semua nasi lemak kat sini. So mungkin that is also part of product positioning. And then we do not want to serve two segments with the same strategy. And then we do not want to position ourselves in the middle of the map. Right? So for example like this one. Kita tak nak ada dekat sini. Dan kita tak nak macam ni sebab dia tak ada identity sangat. Kita tak nak macam ni because dia overlapping. Kita nak something like this, Porsche. Something like this, BMW. Something like this, Volkswagen. Something like this, Nissan. Dia stand out. Dia punya stand out, stand alone, so senang. So kalau kita nak buat produk baru, for example, you need to go something like this area, this area, this area, this area. Tapi kalau takkan kita nak ambil terlalu konservatif pula, for example. So maybe this one yang sporty tapi practical and affordable. So kalau nak masuk a new one, those are the areas yang kita boleh pilih lah, as part of product positioning punya strategi.
And then kalau R&D ke, dia tanya pasal R&D ke ataupun MIS ke, saya rasa pun yang ni pun very straightforward. Kan? So these are some of the approaches. Kan? Tapi you have to explain lah. Kan? Saya rasa yang ni pun kita dah explain before this. Kan? So and then you can use whatever knowledge that you have in order to show that you are Part 5 student. Boleh relate dengan OM, boleh relate dengan marketing, boleh relate dengan HR, boleh relate dengan accounting, boleh je relate mana-mana. Kan? Tapi kita boleh explain lah. Kan? In terms of any of the issue yang kita nak relate dengan R&D for example. And then last sekali, saya tak tahu apa sebenarnya yang korang nak tanya. Kan? So last sekali, last semester yang diorang tanya on this one, saya rasa on yang ni ya. And then like I said, I don't like this question. Sebab apa? Sebab kadang-kadang soalan macam ni dia macam killer. Student just cut and paste and then dia rasa dia dah jawab. So dia just cut and paste and then dia rasa dia dah jawab. So saya rasa mungkin dia ubah lah kot. Dia ubah apa, saya tak kisahlah. Apa dia nak ubah pun saya tak kisah. Tapi kita cakap soal strategic criteria lah, strategic evaluation. So strategic evaluation, so the first strategic evaluation yang kita belajar pasal ni. And then yang ni kena tengok balik dalam nota lah. Sebab saya rasa yang ni dalam chapter ni mungkin tak banyak kan. So dekat page yang ni dalam buku teks 362 contohnya. Dan 362 dia adalah sikit, so maksud dia kena lah buat nota sikit kan. Misal kata for this one kan. So what does it mean? Saya just sekali lalu je lagi. Saya rasa yang ni dalam saya punya video tu pun dah sangat jelas. But potential kan, sebab cakap pasal strategi evaluation dan sebagainya, different area kan. Yang pertama sekali dia ada 4 kriteria. Kalau cakap pasal RAMELS kan, contohnya identify a strategy kan, bila cakap pasal whatever strategi kan, market development ke, product development ke kan, ini macam mana kita nak buat evaluation criteria kan. So kita boleh gunakan RAMELS. So RAMELS ni yang pertama sekali kan, RAMELS has 4 different criteria. Dia ada 2 internal, dia ada 2 external. Yang mana satu internal, yang pertama sekali feasibility dan juga yang kedua adalah consistency. So these two are internal. Yang pertama sekali kalau cakap pasal consonant in terms of what? Set of trends. Strategi kita, product development yang kita nak bangunkan tu. Contohnya, kalau kita nak buat product development, kita nak improve a new gadget of the phone ni. Yang pertama sekali dia kena ada dengan set of trends. Set of trends in terms of what? In terms of what? Sekarang orang dah main Twitter banyak, orang main IG banyak, orang suka SOCMAT, orang suka upload gambar. Tu sebab phone kamera makin lama makin canggih. Kalau dulu boleh ambil gambar depan, sekarang dah boleh selfie. Kalau dulu selfie satu kamera, sekarang kat selfie tu pun dah boleh ada 3 kamera. Lagi detail kat selfie pun dah boleh portrait. Maksud saya kat selfie pun dah boleh buat studio lighting. Maksud saya macam-macam lah. Sebab apa? Sebab that is part of the trend. Adakah produk development kita yang baru ni, the new model kita ni, dia meet with the trend? Okay. Trend macam mana? The trend of the trend, whatever trend lah. So kalau produk kita tak meet up with the trend, orang nak beli ke? Tengok what happened to Nokia, what happened to phone-phone besar, Nikon apa semua, Minolta yang dulu, phone-phone yang besar, kamera-kamera yang besar ni. Orang dah tak perlukan lagi dah. Sebab apa? Sebab gambar kat phone ni lagi cantik. So the phone technology is able to meet up with the trend. So that's how important. Kalau kita nak develop a new strategy. And then kita nak buat product development tadi tu, adakah kita competitive advantage? Yes. We have does that would give you the competitive advantage? Yes. Kamera kita gambar cantik. Sebab sekarang that is the trend. Adakah dia boleh buat? Yes, setengah-setengah orang suka. Yang tu setengah-setengah orang lah.
Dia suka kamera dekat iPhone, setengah orang dia suka yang mana suka Samsung, dia suka Samsung dan sebagainya kan. But whatever strategi yang kita nak implement tu kan, that strategy must provide you with the competitive advantage. Competitive advantage ni is important in order for you to sustain your business, in order for you to sustain your advantage kan. Kita nak sustain. Kalau kita punya strategi kita tak ada this element of competitive advantage, hari ni buat esok orang tiru, payahlah. Tu sebab macam Microsoft, Google, Apple, diorang boleh sustain. Sebab apa? Sebab diorang punya is copyright. Orang lain tak boleh nak buat. Kan? Orang lain tak boleh nak sama. Kan? So that is one of the specialty about their products and services. And then yang ketiga, kita cakap soal consistency. Adakah produk development strategi itu konsisten? Yes, dia konsisten. Konsisten dengan apa? Mestilah konsisten dengan objektif, mission and vision. Sama juga macam bila kita nak buat kita punya whatever strategi dalam kita punya group project, saya selalu cakap kat bawah tu saya nak tengok dia align atau tidak dengan kita punya vision and mission. So kalau dia tak align, so why do we have to choose that particular strategy? So yang penting sekali dia mesti nak konsisten supaya kita tidak membazir lah, supaya kita tidak membazir resources dan sebagainya. And then feasibility, kalau cakap pasal feasibility, kita tak nak overtax kita punya existing resources. Maksudnya kita tidak mahu menggunakan resources yang sedia ada ni put too much strain. Kalau boleh kita nak menggunakan kekuatan yang kita ada feasible, it is doable. Maksudnya kita dah ada resources tu. Kalau boleh kita nak macam tu. Strategi yang kita nak buat ni, kita nak come up with a new product development, nak buat produk baru tapi sebenarnya phone pun kita tak ada. Payahlah. Kita jadi senang feasible sebab kita dah ada existing model, kita just nak upgrade saja. So is doable tak? Doable. Adakah dia masih menggunakan designer yang sama, IT specialist yang sama. So kita just nak upgrade sikit je. So kita tidak akan overtax kita punya resources. So that is a good strategy evaluation. Yang tu cakap pasal good strategy evaluation lah. So that is number one. And then yang ini pun pernah keluar, tapi masa kita buat pencil and paper punya test dulu, pernah keluar, saya tak pasti kalau nak keluar balik, tapi these are the 3 steps. Activity 1, activity 2, activity 3, sama macam yang ini, lebih kurang. Dan saya rasa sangat ataupun balance scorecard lah kan, balance scorecard ataupun saya rasa balance scorecard pun dia lebih kurang sama kan. Bila cakap saya evaluation kan, tapi dia ada elemen balance scorecard, dia ada elemen short term, long term dan financial, and then internal and external kan. So this is example of a balance scorecard for example. So dia ada elemen financial ada, customer ada, internal ada, and then dia cakap pasal financial, customer, internal, external pun ada. This is external jugalah, and then long term and short term. This is selalunya long term pun financial and part of it lah. So another part yang ni pun pernah keluar, this is much better than earlier question, and that is what are the evaluation system, effective characteristics kan. Kena meaningful, must be economical, provide timely information, bila kita nak dia boleh bagi. Tak adalah bila kita nak kena tunggu 3 bulan, leceh lah. Kita nak evaluate sekarang. So bila cakap saya evaluation tu, if you need to have the file, you need to give the file. Tak boleh lah, bagi saya masa 2 hari, tak boleh lah. It's not a good evaluation lah. Activity tu is not a good activity lah. So everything must be recorded. And then should be designed to provide a true picture. Maksudnya
nak tengok exactly, kita tak nak evaluate benda yang kita tak buat. Kita nak evaluate benda yang kita buat, the actual. So baru kita boleh provide the true picture of what's happening. And then activity should not dominate decision, and it should foster mutual understanding, trust and common sense. Okay, saya rasa that is a good final revision lah. Kan? And the last chapter tu saya rasa yang tu saya tak nak sentuh balik. Yang tu sangat-sangat general. And saya dah mention dah itu. Bila cakap pasal efek, macam-macam efek dari segi CSR ataupun environmental dan sebagainya. Macam kita cakap hari tu, boleh tengok balik dalam kita punya last video lah. Effect on the money, effect on the profitability, effect on the image, and then because of government legislation, government punya instruction kita follow dan sebagainya, and then can cut cost bila kita buat benda-benda yang environmental kan. So those are the things yang apa. But you can look back into the video, yang tu saya sangat confident, and tengok balik video-video tu, and all of the additional points tu saya dah mention dalam video. Tapi tadi daripada Syariza punya soalan dari chapter 6 tadi pun saya harap you guys are very very clear. Saya tak boleh nak janji je lah Syariza, nanti saya tengok balik video on chapter 6 tu, kalau ada nanti saya sharekan balik, tapi kalau tak ada boleh tengok balik video yang ada dalam future lah, insyaAllah. Ada soalan lain tak? Aqua Lady, ada soalan lain? Tak apa Syafilina, duduk dalam air pun, janji kau hidup selesa, jauhkan dah, janji kau bahagia sudah. Saya just nak bagi tahu, last week saya baru dapat surat, saya dapat naik pangkat hari Khamis lepas tu sebab saya tak ada kelas. Saya memang plan pun nak buat kelas. So diorang nak bagi surat nak naik pangkat kan. So saya dapat naik pangkat hari Khamis. Surat tu daripada bulan Disember lah, tapi hari Khamis tu baru saya tahu. Saya baru tahu hari Rabu sebenarnya. Bila saya dapat je surat tu, of course first thing saya terus cakap, saya tak payah buat kelas, saya buat kelas Isnin je. Sebab mula saya ingat Isnin saya tak nak buat kelas, sebab saya nak balik jumpa mak saya. Mak saya dekat Seremban. So saya terus jumpa dengan Dr. Ismadi, saya cakap saya terus nak balik Seremban lah. So dia pun bagi kebenaran, so saya pun suruh korang buat korang punya personal own study revision. So I drove back to Seremban sebab saya ada meeting petang tu balik, saya ada AAGBS punya panel, so saya cakap Dr. Ismadi, petang saya tak boleh nak pergi sebab hari Jumaat saya tak boleh nak cuti, sebab hari Jumaat saya kena pergi ke Dungun. Jumaat pagi-pagi lepas subuh saya nak kena pergi ke Dungun, so mak saya pula nak pergi ke Perak, so saya takut tak dapat cap dia pula takut tak jumpa saya. So saya that is the only day yang saya boleh pergilah. So hari Khamis tu lepas dia tu ambil surat, rebut ambil gambar, so saya terus balik Seremban. Lepas balik Seremban saya singgah kubur ayah saya sekejap, so that's why I did not have I wasn't able to conduct the class lah. So tu sebab kita buat juga hari ni, siapa yang nak datang, so that's the story lah. Alright. Tahniah doktor dah dapat Profesor Madia. Tahniah doktor. Kami Kena panggil Prof ke lepas tu? Tak payah apa. Panggil saya apa yang korang selesa pun saya tak kisah. Tak payah panggil Prof pun tak apa. Saya tak pernah lah suruh orang panggil saya Prof. Jangan panggil saya Prof. Anyway, thank you so much. So all the best. Test 2 jam setengah. Start pukul 2 2 ke 2:30? Start pukul apa Syafiq? Pukul 2. Okay, pukul 2. Pukul 2. Okay, thank you Azira. So test nanti start pukul 2. Nanti kan saya akan remindkan balik lah masing-masing. Alright. So that's all for today. Thank you for coming. Saya ingat tadi tak ada orang nak datang. Tapi kalau dah datang tu kita share je lah. So Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Thank you doktor for today. Thank you doktor. Okay, Salam. Thank you doktor. Thank you, Dr. Assalamualaikum.